नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक ऐसी तस्बीह जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी साहबजादी को तालीम फरमाई और मुश्किल और परेशानी में ये तस्बीह पढ़ने की ताकीद फरमाई। वो तस्बीह जिसे हम तस्बीह फ़ातिमी या तस्बीह फ़ातिमा के नाम से भी जानते हैं, और हम में से अक्सर लोग नमाज़ों से फ़राग़त के बाद भी ये तस्बीह पढ़ते हैं। ये तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने का बार बार क्यों कहा जाता है? ये तस्बीह फ़ातिमा कितनी पावरफुल, कितनी ताकतवर है, और इस तस्बीह को पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं, क्या क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नाज़रीन, तस्बीह फ़ातिमा के वो सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात और फ़वाइद आपके साथ इस मुख्तसर सी वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, जो शायद ही आपको मालूम हो। और ये जानने के बाद हर बंदा इस तस्बीह को इंशाअल्लाह अपनी रोज़ाना के मामूलात में शामिल कर लेगा, क्योंकि एक तो ये छोटी सी तस्बीह है, लेकिन इसके फ़वाइद, इसके फ़ज़ाइल, इसके बरक़ात, इसके कमालात, इसके मोजज़ात देख कर आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे, और इंशाअल्लाह इस तस्बीह को अपनी रोज़मर्रा के मामूलात में ज़रूर शामिल करेंगे। तो मुख्तसर सी वीडियो में तस्बीह फ़ातिमा के फ़वाइद और बरक़ात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर आप मस्जिद में नमाज के बाद देखते हैं कि लोग अपनी उंगलियों पर कुछ पढ़ रहे होते हैं। जो लोग ये नहीं जानते, सिर्फ उनके इल्म इजाफ़े के लिए बता रहा हूँ कि मस्जिद में या घरों में नमाज के बाद लोग अपनी उंगलियों पर तस्बीह फ़ातिमी या तस्बीह फ़ातिमा पढ़ते हैं। इस तस्बीह की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। नमाज फ़जर और नमाज असर के बाद ख़ास तौर पर यह तस्बीह उंगलियों पर पढ़ी जाती है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तस्बीह के बारे में क्या फरमाते हैं कि इस तस्बीह का पढ़ने वाला नामुराद नहीं रहता। एक सवाल पूछा गया कि क्या हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना फ़र्ज़ है? तो नाज़रीन, पहली बात तो ये कि हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ फ़जर और असर की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, और फ़जर और असर की नमाज के बाद पढ़ना भी फ़र्ज़ नहीं है। अगर हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ भी ली जाए तो इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, और ज़ाहिर सी बात है नुकसान कोई नहीं। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से ये साबित है कि तस्बीह फ़ातिमी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये तस्बीह बताई थी जब उन्होंने ग़ुलाम या खादमा मांगी थी कि घर के काम काज में बड़ी मुश्किल होती है, पानी की मशकें भर भर कर लाना पड़ता है, कोई ग़ुलाम या खादमा दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, तुम्हें ग़ुलाम से भी बेहतर चीज़ बताता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उन्हें यह तस्बीह फ़ातिमा बताई। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि कामकाज में बंदा थक जाता है, थकावट हो जाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें थकावट का इलाज बताया है। नाज़रीन, ये एक टॉनिक है आपकी क़ुव्वत के लिए, थकावट दूर करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मांगा तो ग़ुलाम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये तस्बीह इनायत की। आप चक्की पीसती थी, घर के काम काज करती थी, पानी की मशकें उठा उठा कर आपके जिस्म पर निशान पड़ गए थे, और इसलिए आप चाहती थी कि ग़ुलाम मिल जाए तो ज़रा सहूलत हो जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा, मैं तुम्हें ग़ुलाम से बेहतर चीज़ देता हूँ। और ये तस्बीह फ़ातिमा तब रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी साहबजादी को इनायत की। और तस्बीह फ़ातिमी की तासीर ये है कि आपके बदन के अंदर ये एकदम ताकत पैदा कर देती है और थकावट को फ़ौरन दूर कर देती है। अगर आप 3 दिन से नहीं सोए हैं और तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर सो जाएं, सिर्फ 3 घंटे के लिए भी सो जाएं, तो जब आप उठेंगे तो ऐसे फ़्रेश होंगे जैसे आप 3 दिन सोए हैं। और अमूमन उलमाए कराम और असातिज़ाए कराम तलबा को भी तस्बीह फ़ातिमा की ताकीद करते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई की वजह से सोने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो जब आप तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर सोएंगे तो आप कम नींद लेकर भी फ़्रेश उठेंगे, क्योंकि तस्बीह फ़ातिमा आपके बदन की थकावट को खींच लेती है। कबूलियत और दुआ के अंदर इस तस्बीह की बड़ी तासीर है। तस्बीह फ़ातिमा नमाज फ़जर और असर के बाद इसलिए रखी गई है क्योंकि उस वक्त आसमान के मलाइका तब्दील होते हैं। फ़जर के वक्त जो फ़रिश्ते आते हैं वो असर में वापस जाते हैं, और असर के वक्त नए फ़रिश्ते आते हैं। उस वक्त ये तस्बीह फ़ातिमा पढ़ी जाती है क्योंकि फ़जर के फ़रिश्ते आपकी तस्बीह लेकर जा रहे हैं, और जो असर के फ़रिश्ते आ रहे हैं वो सबसे पहले आपकी तस्बीह और तक़दीस सुनेंगे, तो अल्लाह के यहाँ वो गवाही देंगे। इसलिए 2 नमाज़ों यानी फ़जर और असर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है।
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ناظرین، یہ تینوں کلمات ہی بہت طاقتور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نفل پڑھا کرو تو سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرو، تو فرمایا کہ جو دعا کرو گے انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ اس تسبیح کو صلاۃ التسبیح صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ تین نام اللہ جل شانہ کو ایسے زبردست پسند ہیں کہ اس میں ایک تسبیح ہے، دوسرے میں تحمید ہے اور تیسرے میں تکبیر ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف مزین کرتا ہے، پھر اللہ کی بلندی کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو بھی جلال آ جاتا ہے اور اللہ اس شخص کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور ناظرین، یہ انتہائی مسنون عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو ضرور پڑھا جائے۔ ڈاکٹر عارفی قدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا کیا کرو تو 10 مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کرو۔ ویسے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو کہ اصل تسبیح فاطمی ہے، یہ آپ نماز فجر اور عصر کے بعد پڑھتے ہیں اور رات کو سوتے وقت دم کر کے بدن پر ہاتھ پھیر کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے سوئیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ کھینچ لی جائے گی۔ رسول علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کلمات تلقین کیے اور فرمایا کہ جب سونے کے لیے لیٹو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی خادمہ اور غلام سے بھی بہتر ہیں۔ ان تین کلمات کو تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، الحمدللہ کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہی تسبیح فاطمہ یا تسبیح فاطمی کہلاتی ہے۔ فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد لوگ اس تسبیح کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس وقت کوئی نوافل سنتیں نہیں پڑھی جاتی، اور کلمات یہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور عموماً لوگ ظہر، مغرب اور عشاء کی مکمل نماز کرنے کے بعد بھی یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگو تو دعا سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر دعا مانگو گے تو جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے، اسے ہر مسلمان کو لازمی کرنا چاہیے۔ ذکر اللہ سے مراد صرف تسبیحات کا اہتمام ہی نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت، نوافل کا اہتمام اور دینی کتب کا مذاکرہ، پڑھنا یا پڑھانا، مراقبہ اور دیگر عبادات بھی شامل ہیں۔ اور ذکر اللہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک صفات مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اسی سے دلوں کو حقیقی اطمینان ملتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے نجات دینے والا کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں سچے دل کے ساتھ دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ یا پھر الحمدللہ یا پھر اللہ اکبر ایک مرتبہ ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔